Hello friends, मैं नरुखीना अचीवी मैं अमिखा लगा पेशेंट एकता PLK ते लुई जाए से PLK ते कितना का फैसिलिटी है से नागालैंड पुलिस का अमिखा PLK ते ज़्यादा कितना का होए तो एक बार जानकारी दिया से किधर माने अमिखा कार्ड तो अमन एम्प्लॉय खान 400 काटे न चाना टाइम में मोन अलग पिया लगी ताकि से बोले अच्छी अमिखा लाभ पाई थी ना पिसी खुशी पाई से किधर माने अमिखा मुला फ्रेंड एकता पे 6 lakhs निश्चित ओलाई सी तो भी ताइगन अमी 40,000 नि दिराई ना सब itu card price काटी सीधे एक जानकारी दिखाई दिया से अपनी जाय से बोले तो itu card price सब न हो अपनी एक्सरे खान ब्लड टेस्ट खान सब तो नीचे पैसा दिरा वो लगे बाकी तो itu CM कार्ड लगा इंश्योरेंस लगा वो बिसिला पसी दे एक मैं अपना इनके दिखाई दिया सर जाय न PLK लगा जगह फालो दिखाई दिया ना itu रख दिया से थैंक यू या मिलो जाय से वे जना PLK पंजाब जिला और भी दिखाई दिया रे Hello friends, narukina achivi ekta topic ekta phal ekta loina ase to ki ase kole ami khan Nagaland state te ami khan insurance ekta khulina ase kile mane to Nagaland te job te thaka service te thaka khan to Nagaland chief minister health insurance laga scheme de kine labh pa ekta duita kota sharing rule mon ase ki jane na puja manu khan bi olop to thagibo tahange janai dibon lumon ase itu ami khan itu ki ase koile ami khan itu chief minister insurance card apni hat ase na itu na pa ke re ami khan Delhi re especially private te jai na 4 lakh 5 lakhs nishna hotai aman philai thake aman nichu bra philai na itu paisa to wapas nai iman du किदिया तो इन्हें टुक लगा हुए दामान इतो इंश्योरेंस एकता हाँ गाने 20 lakhs लगा इंश्योरेंस एकता चिमनी से इंश्योरेंस लगा तो आएगा ना हमें लाभ पा लगा अपने एकता तुता कोथा बोलूँ मोना से हमें दिल्ली ते थका खान नागालैंड पुलिस खान काने को आसे तुषा ते थका खान तो हमें न जाने वाले भी हमें खान कुरी ना लगा इधर तक तो कॉलो बोलूँ मोना से दिल्ली दे PLK hospital ekta ase super specialist ase de edu hospital te ami khan etia edu insurance pra bisi madat pala ekta duta kotha kobo moi laga friend ekta do heart operation gora laga do 6 lakhs nishina olaise ola do edu insurance cost thaka kane edu scheme rahi katina tai iman paisa ola lebi 40-50,000 inega hi payment gurina paki do itu card price kati side ko namna gitu janai diye se aru number 2 de aru mala friend ekta talaga kuliza liver do pia se ko ani loi ja do admit kurise kora do ni 5 din 3 din nishina admit thakise thakaro tai kebi 2 lakhs 40,000 nishina do olaise holebi malik pra tiraise 33,000 ni tiraina बाकी तो कार्ड प्राइस काटी सीधे कोई ना अपने इनको चनाई दिया ऐसे ये तो कार्ड प्राइस काटा तो अमेन का इनके पीसी मदद एकता तमरो एकता पाइना सीधे कोई ना तो अपने इनके तो चनाई दी से किले माने ये तो कार्ड ते पुए इतना पूछा था ना अभी भी every month होता है सैलरी पर 400 का किले काटी सीना कोई ना मतलब मोन निमन खुशी न पाइने था का इधर पूछी से पीसी पाला सीधे कोई ना अपने इनको तो चनाई दिया से ये तो कार्ड प्राइस ना अपनी 100% काटी बोले तो ना भाई भी रे ये तो किन्हीं का काटिंग करे की बड़ा काटे तो अलग को बोले मोन और ये तो लगा चक्कर PLK तो किन्हीं का है वो पोशी जब अलग को बोले मोन ऐसे रे ये तो अपने ये तो किले मान 32 lakh 40,000 33,000 किले तीरा है बोले तो अपनी है वो PLK तो कितने अपनी है वो है चिकलो तो रिसेप्शन दे जाबो रिसेप्शन दे जाए ना अपनी कितिया अपने की लगा डॉक्टर का लोग मने से लाइक यानी अपने न्यूरोलॉजी खान और मेडिसिन खान के लोग बोले तो अपनी नेचानी चलो तो ये तो स्टाफ खान फोटा था कि टाइम होती चलो तो जाबो जाए ना अपने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लो टाइम दे ताकि खान बरा अपने के 1,700 काटी बोले ये तो पीछे दे बाकी तो अपनी ब्लड टेस्ट करा लगा अलग अलग टेस्ट करे और एक्सरे लोए ये तो खान तो अम्मी का लगा पॉकेट पर ही दिराई दे
আৰু বাকিটো আপুনি ICU তে নলবা ৱাৰ্ড তে এডমিট কৰিব এটো 3 বৰাই আপোনাৰ হাতো কাৰ্ডটো ষ্টাৰ্ট হ'ব তো কিনেগা আপুনি এটো কাৰ্ড ষ্টাৰ্ট কৰিব বলতো জায়গানা ইন্স্যুরেন্স খালা কোম্পানি খালা ডিপার্টমেন্ট থাকে দে তাই খালো কি লৈ যাব লাগে তো থাকাত একটা আৰু আপুনি ইন্স্যুরেন্স লাগা আৰু আপুনি পান কাৰ্ড খান লৈ যায় না ঠিক ঠাক হ'ব বেছিতে আপুনি এটো কৰিছে সব পাৰিব আৰু কিতে আপুনি ডক্টৰ লগত এপইন্টমেন্ট কৰাতে লক কৰিব তাই পৰা আপুনি কে এমার্জেন্সিতে পঠাই দিব দে এমার্জেন্সিতে পঠা দেন মানুহ বেছি থাকে আলাক লাক সিরিয়াস পেশেন্ট থাকে ইটো আনি আপুনি খান লওতে ইতিয়া আইব ইতিয়া কৰি দিব লাগা নহয় ৰে আমি খান স্পেশালি আমি খান মানুহ খান তো তাড়াতাড়ি কৰা জলদি কৰিলো মন ইতি টাইম দিন হলে খুশাবি উঠি যায় না এনে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে আপনার পচি যায় অলপ বেশি লম্বা আছে কিলে মানে এটো ইন্স্যুরেন্স লাগা কিতে এপয়েন্টমেন্ট লাগা ঠিক ঠাক হওয়া বেশিতে আপনি এডমিট পাব দে এটো কারণে এটো যায়গে না আপনি এটো অলপ দেরি রুকিব এটো বেশি তার সব ঠিকঠাক হওয়া বেশি ইন্স্যুরেন্স হওয়া বেশিতে আপনি লাস্টে আপনি ওয়ার্ডতে লই যাব ওয়ার্ডতে লই যাব ICU লই যাব না কোতে লই যাব আপনার কন্ডিশন হিসাবে আছে itu kan pat ami kan joldi hoba lagi na na bhai bone mite moi apnake request korise ai bole latin gane jara tuk olop tuk pai ase time da olop lagibo to ane taratari na bhag ra tu laga lap lobe de koina apnake janai di ase itu PLK to kuch jaga da ase boile Delhi New Delhi da ase de aro pachance apni Nagaland ra aise bole na airport ra aibi aina taxi khan ase ola ke pase गाड़ी अलग अलग आसे और अपनी जानकारी एक থাকিছিল তো अपनी पैसा बेसी निफिलाय ना मेट्रो भी आयो परे मेट्रो ट्रेन आइছিল তো एनला कार्ड একটা बनाओ दे मेट्रो कार्ड ना सिर्फ 200 प्राय बनाओ 200 प्राय बनाइছিল তো কিমান তো জালিবি 20 रुपीस 40 रुपीस নলে 10 টাকা হে যাও রে এটো নিছিনা একটা আলাদা জায়গা আছে আপনি কিতে মেট্রো স্টেশন আছে বলবে রাজেন্দ্র প্লেস কইনা গেট নাম্বার 2 দাইছিলে PLK to itu pai jawa de koina apna ngi chanai di ase etia ami PLK pitor to bhalo kijibo na pare bolbe ekta tida dekhai dibo aru janकारी ekta na amen patient jaran beshi deri thagiro na phuk lagiro itu dende amen hospital sob pitor to ki gobo canteen kan thagire itu canteen brado cha ek cup te ini 80 90 coffee to 100 above mange itu jaga na khai na apne pahad jayega na footpath emergency ward phale jala rasta ekta footpath ase de etu jayega na apni ini 10 টাকা 20 টাকা bhi khao pare aro soli paturi ami kan puri koina puri kan sob pai jabo bhavana an mangsu kan na pabo enega la ekta jaga ase de gane jankari rakhi dise aro patient kan de ICU de ja pichite 11:30 de appointment ase aro sam de 4:30 ase eta appointment kore sirf ek juni jao pare aro kite admit hobo apni rati hoisil to sob out ase de eta ne amran sa manun kote gumabo na etila problem ekta ase etila jaga be koi dibo de eta PLK bra 5 minutes nishina jaisil to apni na chanile auto khan ulbe rek sugan ge China market kabe China market te jaisile benges kan ase hotel kan ase hotel bi rate kiman ase glote single ekta homabo nimde 1500 aru double hobo gole to 2000 price start korina akira ase itu kan bhal brase de koina moi apnake janकारी ekta dikhai di ase de etu ane ami khan etu SIM card health insurance laga to etu to BC madat ase de etu ura ami khan ekdom bima kiman tangorale mon tangorana 20 lakhs ase na itu ane itu BC bhal rakhibi aro Aadhaar card aro apna I card pan card itu kan naam ek ki hoigena rakhila apni tangor la paside koina moi experience apne khawde ni sharing guri sai ase ini koigena ja time ni bi konba khushi na paina thakibo pare golbe sob ke map mangi ase itu ami laga jankari apna nge itu jaigena joldi lab uthai lo bide koina apna nge janai di ase to इतिया मैं PLK लगा रास्ता अलग पितौर तो सब लोगों ने पारे ना जगह जगह एक बार दिखाई दी बदे कोई ना तो अपने के
itu जानकारी ekta loina ase ekta skip nohoina last tak sabite koina moi apnar request korese de edia moi amla kotha mane thank you ke jaise de etia patient kal loigena rasta sob dikhai dibo de ho pichite te PL Kapo hospital pongchise apni left te maribte left edia moi khushi ase PL ke hospital pongchi ase de eta pitore moi dikhai dibo de pitore te pongchi PL ke pongchi de ke hospital dukan ase moi dikhai dibo de jaga sob dikhai dibo PL ke pahad ase de edo काम करा खाना ase right PL के ला पहाड़ दिखाई दिया से दिया वो PL के दे दिया पंची ना से दे पितोड़े जाबो किना किना का ट्रीटमेंट करवा सब अपने के दिखाई दिबे पितोड़े होले भी भावना निसिना तो साबन न पारेबो होले भी नहीं दिखाई दिबे रे चलो हां वो PL के ला खोर पिची दे इनका आसे नगा ना बेसी जले भालो लबन न पारे इनका आसे दे कैसोलॉजी दे जाय से गैस्ट्रिक बीमार ना ए हॉस्पिटल लगा মই এটো এন্ট্রি পয়েন্ট খা লাগা থেকে মই সেকেন্ড ফ্লোর করে না করে লাগা আছে দে না এনেকা আছে এতিয়া আমি কার্ড লাগা সব দেখাই আছে এটো একদম আসেনি আছে দে মাথা ন ঘোরাবো দে আপনি হেল্প লাগা লাইন খান সব আছে দে একো চিন্তা নাই আপনি কিনেগা মাংবলে আছে সব পাই যাব দে একদম আস্তে আছে সব জানি যাব একো মাথা ন ঘোরাবো দে ভিতর লোকেশন হোটেল খান বেসে করে এটো খান আছে দে বেশি দাম আছে পানি খাই না আছে पानी खाई ना आमी ओलाई से पानी पतने खाले ना दिखाई दिबो दे PL के मान एडमिट करिसिले तो नाम लिखा खान आरो आमी खान ब्लड टेस्ट करा CT स्कैन खान निचु पैसा बरा दे एतु बिसिता आमी खान लगा लाइफ इंश्योरेंस ना CM लगा एतु तो आमी खान जायगे ना खता कोइ ना लास्ट दे आमान एतु बरा काटबो पारे किदिया एतिया आमी खान एदे इमरजेंसी रूम द अलप बयबो बयना साइगे ना आरो आमी वार्ड ते चेंज करले आसे नगा PL के लगा फैसिलिटी तो सिफारिश जाना दिया आसे PL के लगा अपने के जानकारी एकटा दियो दे PL के हॉस्पिटल आसे इदा हा तो आमी खान ट्रीटमेंट भाल भाल रहिसे म एकटा भाल दिखाई दियो दे बाहर पे पिटर पे दे फ्रेंड्स नरकिना आमी एतिया इमरजेंसी लगा रूम द जाय आसे राती होई जायसे बिसिना और किनेगा लेट होई जायसे किनेगा फॉर्मेलिटी आसे किनेगा आसे म अपने खान के भाल भाल कोइ दियो दे itu ase moi dia emergency ward te kinega jai moi abnan ke kina kam gore sob dikhai dibo de friends ami dia PL ke bra admit kuri gena mola friend de bima thakise tai ICU te rakhi dise gastric bima bisi bima ho gane talaga insurance kan be sob bonai gena ami dia olai jai ase etia kiman din thakibo na jane thaga dan be tai insurance bitore কি কাটি বলেছে সব ইতিপুরা কাটি না তাই এটা ওলাবো এতিয়া আমি এটা PL কে বরা ওলাই যাইছে তো প্রসিজার বেশি লম্বা চড়া আছে দে এটা করে বলে না বেশি লম্বা আছে বলে বে আমি খান আলছি নহে না ভাল বরা কোসাবে নথি না ডিসিপ্লিন বরা করলে ভালো ও ফ্রেন্ডস খান সা গানে বেশি খুশি পাইছে আর আপনি এটা একো তাও নহে না ভাল বচানি না সাবো নিমিতে আপনাকে এটো একটা লিসিন একটা টাঙরটা আনি দিছি দে মানে এটো লাইফ ইন্স্যুরেন্স লাগা কিনেগা আছে PL के दिल्ली ते किनेगा काटे আপনাকে সব ডিটেইল কই দিছে সা মানু খান আপনান সবকে মই আপনাকে সি থ্যাঙ্কস দি আছে আর নাগাল্যান্ড পুলিশ খান করতে থাকিলেবি আপনি বিমা ওলাইছে দিল্লি দাই না PL के লাগা লাভ লবতে কোনে তো জানাই দি আছে আর আপনি খান মইকে মরম আছে তো সব প্রা subscribe করে দিবে এই কোনে জানাই দিয়া আছে থ্যাংক ইউ গড ব্লেস ইউ অল